الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب يسر ولا تعسر يا رب, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di pembelajaran kitab Nahwu jilid 3 bersama kawan-kawan ikhwan angkatan pertama. Melanjutkan pada materi sebelumnya tentang at-taukid, penguat, dan dia termasuk tabi'un. Taukid itu seperti naat, dia mengikuti isim sebelumnya. Tabi. Kamu rujak dulu ya mungkin. Akhir Ustaz. Ma huwa taukidu? Ma huwa taukidu? Apa itu taukid? Nah, At-taukidu tabi'un yuzkaru fil kalami lidafi'i ma qad yatawahhamuhu as-sami'u mimma laysa maqsudan. hmm. Taukid adalah tabi'. Taukid adalah tabi' Tabi' disebutkan artinya kata yang mengikuti. mengikuti. Seperti Disebutkan ia disebutkan dalam kalimat dalam kalimat untuk eh, menghilangkan untuk salah menghilangkan sangka. untuk Salah sangka. menghilangkan Salah sangka. salah sangka dari pendengar Hmm. Dari apa yang dari apa yang tidak dimaksudkan, bukan. bukan Oh, dimaksud. itu dia. Fungsinya untuk menghilangkan salah sangka dari pendengar, dari perkara yang bukan dimaksud. Wa huwa naw'ani. Wa huwa naw'ani, ma'nawiyun wa lafziyun. Dia terbagi dua. Terbagi dua jenis yaitu ma'nawi dan lafzi. Nah, Nawawi menggunakan lafaz-lafaz. Yang pertama bagian untuk mufrad, lafaznya untuk satu orang mufrad, Nah, ya. Contohnya yang mufrad pakai lafaz nafsun dan ainun dengan dhamirnya. Hadatsani, hadatsani ha panjang, hadatsani ha panjang. alwaziru nafsuhu. Menteri itu berbincang denganku. Menteri itu berbincang denganku dirinya Nah, menteri itu sendiri berbincang denganku denganku. Mana taukidnya? nafsuhu. Nafsuhu, marfu dia untuk mufrad. Nah, Yang ain, katabtu ilal waziri ainihi. saya menulis surat Saya kepada menulisnya kepada menteri itu ainihi sendiri. itu sendiri. Nah, menteri itu sendiri. Nah, bukan wakilnya, bukan saudaranya, tapi menteri itu sendiri. Ainihi. Disebabkan dengan ainihi. Dan ini dimajrur kan? Majrur. Karena muakadnya wazir juga majrur, Nah, ya kan? Berarti dia tabi, tabi mengikuti i'rab oh ya, isim sebelumnya kan? wazir. Majrur. Baca majrur dari muakadnya al-wazir. Syukran. Firstam. Bukan Yang kedua, akhi Abu Zaid memakai lafaz untuk musanna, Bangsat, kila dan kita. kilta. Contoh yang untuk muzakkar kila, untuk muzakkar najaha. Najah akhwani kilahuma kilahuma. Dua saudara itu Dua secara itu berjaya kedua-duanya. kedua-duanya. Kilahuma. Mana taukidnya? Kilahum kilah. Nah, taukid jenis apa dia? Uh, laf, lafzi Ustaz. Bukan lafzi tapi Manawi. maknawi. Bagian pertama maknawi.
Ya, ini maknawi. Pakai lafaz nafsun, ainun, kila. Nafs. Dan dia marfu juga kan? Marfu Marfu'un. nafs. Marfu'nya dengan alif. Li'annahu mulhaq bil. Mulhaq bil apa dia? Kila. Eh, Mulhaq bil musan. Sanna. Musanna. Mulhaq bil musanna. Kilta untuk muannas. Kita sakanna fil madinataini kiltaihima. Kami pernah tinggal. Kami pernah tinggal. Kami pernah tinggal di dua kota tersebut. Kedua-duanya. Nah, kedua-duanya. Kedua-duanya. Mana taukidnya? eh, Kiltai. Kiltaihima. Taukid apa dia? Maknawi. Ma'nawi. Majrurun bil. Majrur bin Bil apa nih? Kan Madinata di ini sama tuh. Majrurun Ilya bil ya li'annahu mulhaq bil bin Musanna. bil musanna. Syukran. Ya Abu Zaid. Masih lafaz taukid ma'nawi Abu Ibrahim yang ketiga untuk jamak kul dan jami'. Nah, Ustaz. Contohnya kul qara'tu. Qara'tul kitaba kullahu. Saya telah membaca. Saya telah membaca buku seluruhnya. Mana taukidnya? Kullahu. Kullahu. Taukid jenis apa dia? Maknawi. Ma'nawi. Dibaca marfu masuk ke majrur. Mansub. Mansubun. Ya, anna muakkadnya juga mansub kan? Nah, Kitaba kullahu. kullahu. Ya kan mansub kan? Nah, Ustaz. Jami yang jami جميع قرأت من الأعمال جميعها. setelah menyelesaikan Nah, Ustaz. Qara'tu apa, Ustaz? telah menyelesaikan Kami telah menyelesaikan dari saya. pekerjaan seluruhnya. Mana taukidnya? Jami' Saya jami'iha. taukid jenis apa dia? Maknawi. Ma'nawi. Dibaca Dibaca maja majrur. karena mengikuti muakkadnya. Muakkadnya Nah, al-a'mali. al-amal. Dan pakai domirnya. Itu taukid jenis pertama al-ma'nawiyu. Syukran Afwan, Ustaz. Ibrahim. Yang kedua akhir istam taukid laf. Taukid al-lafzi. laf. Jadi pengulangan lafaznya Nafat. nggak pakai nafsu, nggak pakai ain, nggak pakai kila kilta, nggak pakai kula jami, tapi lafaznya diulang. Nah, Lafzi namanya. Pengulangan isim yang pertama ismun. Ra'aitu at-timsaha timsaha. imsah, yang kedua Taukid. taukid dari timsah yang pertama. Mansub, sama-sama mansub kan? Nah, Mansub kan. Taukid pengulangan fi'il. fi'il hadara ghaibu. Telah hadir orang yang Yang gaib. gaib, yang pergi jauh, gaib. Hadar yang kedua Eh, huruf. apa? Hadar yang kedua Taukid. taukid. Sekarang huruf La ikhwanul ahda. la, la akhun.
La akhunul akhdah. Tidak, saya tidak akan mengkhianati. Perjanjian. Ya, la yang kedua, Taukid. taukidnya taukid jenis Jenis lafzi. lafzi, bagian huruf. Jumlah Antal malumu, antal malumu. antara malam yang kedua, Taukid. taukid jenis taukidnya taukid Lafzi. lafzi, ya kan? Ah. Harus taukid secara lafzi. Ini Arabnya. At-timsah yang kedua tuh. Taukid di timsahil awal, Ah. ya kan? Ah. Wa taukidul mansub mansubun. Hadar الثاني توكيد الأول مبني على الفتح لا محل له من الإعراب, Al-Irab. ya kan? Naam. Nah yang kedua الثاني taukidul lil توكيد للأولى مبني على السكون لا محل له من الإعراب. dengan jumlah wal jumlatul akhirah min al-mubtada wal khabar la mahalla laha min al-i'rabi الإعرابي توكيد للأولى. taukidul ula. Sekarang yang Rustam termasuk taukid yang dhamir. Abu Ibrahim bagian kedua ya. Taukidud dhamiri توكيد الضمير المتصل والمستتر. taukid untuk dhamir yang bersambung Taukid untuk dhamir yang bersambung dan dhamir yang samar, tersembunyi. tersembunyi. Jadi kita ingin membahas di sini berikutnya mentaukidkan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung ya, atau mentaukidkan dhamir yang Tersembunyi. sembunyi, mustatir. Kaifa tu'akkadu كيف تؤكد ضمير ضمير المتصلة والمستترة. bagaimana cara mentaukidkan Bagaimana cara mentaukidkan dhamir muttasil dan mustatir? hmm, Tu'akkadu tu'akkadu taukidan lafziyan bidhamairir rafa'il munfasilati. keduanya ditaukidkan secara Keduanya ditaukidkan secara lafzi dengan menggunakan dhamir dengan menggunakan dhamir rafa' munfasil. dhamir rafa yang terpisah. Dhamir rafa' yang terpisah. Nah, contohnya akhir Ibrahim ya. Qumtu Qumtu ana bil wajibi. qumtu ana bil wajib. Aku Eh, benar-benar aku benar-benar menegakkan kewajiban. telah melaksanakan telah melaksanakan Aku benar-benar telah melaksanakan kewajiban. qumtu fi'lun wa fa'ilun. Qumtu fi'lun wa fa'ilun. Qum fi'il madhi mabniun ala sukuni la Lid litisarihi bitta'il mutaharrikati watta'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. itu dia tak mutaharikahnya itu dhamir yang bersambung kan Naam, muntasil sebagai fa'il kan. naam. Kita ingin mentaukidkannya menggunakan dhamir mun Munfasil. munfasil. Ana itu ana dhamirun
أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع توكيدا توكيدا. توكيد للضمير المتصل في قمت. Nah, itu dia. Ana adalah domir yang terpisah, نعم ya kan? نعم Mabni dia pun menempati posisi rafa sebagai taukid dari domir muttasil fi kuntu. قمت. Itu domir muttasil kan? نعم أستاذ. Hmm, Syukran. عفوا أستاذ. Abu Ibrahim, عفواً أستاذ. ya Abu Zaid, taukidud domiri. Abu Zaid, hadir. Ya Rustam, hadir. Enggak. Taukidu dhamiri al-mutas taukidu dhamairil muttasilil wal mustatiri. Nah, taukidud domiril muttasili wal Mustatiri. mustaqil. Mentaukidkan domir yang bersambung. Mentaukikan dhamir yang bersambung dan terpisah dan tersembunyi mustatir. Sembunyi, bukan terpisah, mustatir tersembunyi ya. Sembunyi. Kaifa tu'akkadu. Kaifa tukad kaifa tu'akkidu dhamairu Dengan al-muttasilati. tu'akkadu majhul. Kaifa tu'akkadu dhamairul muttasilati wal mustatiratu. Ulangi, kaifa tu'akkadu dhamairul muttasilatu. Kaifa tu'akkadu dhamairul muttasilatu wal mustatiratu. Bagaimana cara mentaukidkan? Bagaimana cara mentaukidkan dhamir muttasil dan mustatir? Tu'akkadu Tu'akkadu taukidan lafziyan bidhamiri raf'il munfasilati. bidhama'i raf'i. Bidhamairi raf'il munfasilati. Keduanya ditaukidkan secara Keduanya ditaukidkan dengan lafaz dengan dhamir menggunakan dhamir dengan rafa yang dhamir rafa munfasil. Jadi ada dhamir muttasil atau mustaqil. Kita ingin mentaukidkannya. Kita mau mentaukidkannya menggunakan dhamir Munfasil. munfasil. Rafa munfasil. Karena yang munfasil ya. Iftah. Iftah anta an-nafidata. Iftah anta an-nafidata. Bukalah olehmu Jendela. Kamu gitu loh. Kamu bukalah jendela Kamu itu. bukalah jendela itu. Kamunya ada dua. Kamu bukalah pintu jendela itu. Iftah fi'lu amrin. Iftah fi'lu amrin mabni 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Nah, itu dia. Fa'ilnya dhamir Mustatir. takdirnya anta. Ya. Nah, sekarang anta yang datang setelahnya dhamir Dhamir munfasil. Mabni 'ala al-fathi fi mahalli raf'in at-tawkidu. Lidhamiril mustatir fi iftah. fi iftah. Di anta yang kedua bukan fa'ilnya tapi dia dhamir Dhamir. sebagai taukid. Ya kan? Kalau Nah. akhiruskan tanpa mengucapkan anta sudah paham iftah nafidah. Nah. Buatkan lagi dengan iftah anta. Kamu sungguh-sungguh. Nah. Kamu benar. Saya Rustam. Ya Allah. Syukran. Barakallah. Wan. Akhir Abu Zaid. Ustaz. Taukidud dhamir. Taukid dhamir muttasil mustatir.
Mentaukidkan. Mentaukidkan kita ganti nama yang bersambung maupun yang tersembunyi. Kaifa tu'akkadu. Kaifa tu'akkadu dhamair muttasil wal mustatirah. Bagaimana Bagaimana? untuk menegaskan domir-domir yang bersambung dan juga yang terselindung. Hmm. Tu'akkad. تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. Keduanya ditaukidkan. Keduanya ditaukidkan dengan penegasan lafzi dengan kata penghubung nama yang rafa yang Terpisah. munfasil terpisah. Jadi keduanya ditaukidkan dengan domir juga. Ya, ditaukidkan Nah, menggunakan domir munfasil nah, yang terpisah. Ya, Abu Zaid. Contohnya ya. Salamtu alaihi huwa. Salamtu alaihi huwa. Saya mengucapkan salam. Saya mengucapkan salam kepadanya dia. Nah, gitu. Salamtu fi'lun wa fa'ilun. سلمت فعل وفاعل سلم فعل ماض مبني على السكون اتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل عليه على حرف جر والحاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر على Nah, itu dia. Haknya domir متصل. mutasil. Nah, kita ingin mentaukidkannya, ingin menegaskannya. Pakai domir apa, Abu Zaid? Domir منفصل. munfasil. Huwa domir munfasil. منفصل هو ضمير منفصل مبني على الفتح توكيد للضمير المتصل في عليه. Nah, itu dia. Ya kan? Artinya tuh, aku mengucapkan salam kepadanya dia. dia. Ya, dia. Wah. Sering kita dengar ini kan, salam tu alaihi huwa. نعم. Sekarang, ya Abu Zaid. Akhir Rustam. Hal yu'akkadu. Wahal Akhir Rustam. yu'akkadu dhamairur raf'i muttasilati wal mustatirati bin nafsi wal aini. Bolehkah mentaukidkan? Bolehkah mentaukidkan dhamir-dhamir rafa muttasil dan mustatir Menggunakan nafsi dengan diri dan ain? dengan ain, ya, menggunakan nafsi atau ain yang di awal tadi kan? Nah, Boleh nggak mentaukidkan itu? Dhamir muttasil dan mustatir dengan nafsi dan ain ini. Ini akhir Rustam. Ya kan? La yu'akkadu dhamair raf'i. la yu'akkadu dhamairu raf'il muttasilati wal mustatirati bin nafsi wal aini illa ba'da taukidiha bi dhamairi raf'il munfasilati. Nah, tidak boleh. Hukumnya itu tidak boleh mentaukidkan dhamir rafa' muttasil Tidak boleh dan mentaukidkan dhamir rafa muttasil dan mustatir dengan diri dan ain. Illa kecuali kecuali ba'da setelahnya ada setelah, taukidnya dengan dhamir rafa setelah, munfasil. setelah ditaukidkan dengan rafa' munfasil dulu, Nah, ya. Nggak boleh secara langsung, nggak boleh langsung ain kum seperti ini nih tadi. Salam tuh alaihi nafsuhu, nggak boleh kayak gitu, ya. nah, Kayak awal tadi, kum tuh nafsi, nggak boleh kayak gitu, nah, nggak boleh pakai secara langsung. Harus ada dhamir munfasilnya akhir Ustam. nah. Contohnya ini ya. Usriju ana. Usrijuana nafsil farasah. Nah, usriju ana nafsi al-farasa. Saya memasangkan pelana Saya memasangkan pelana hmm, pada kuda itu. kuda itu. Hmm.
memberikan pelana. Usriju ana nafsi al-farasa. Usriju fi'lun Usriju mudhari'un. fi'lun mudari'un marfu'un bid-dhammati. Hmm. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Nah, tuh. Dhamir mustatirnya ana tuh. Naam. Ini kan? Ana. Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni taukidun lil dhamiril mustatir fi usriju. Nah, gitu. Nafsi Nafsi taukidun. taukidun marfu'un bi dhammati bi dhammatu muqaddaratun alama Bidhabbih. bi Bidhammatin. bi dhammatin muqaddaratin ala ma qabla ya'ul mutakallim man'a min Oh, zuhuriha ishtigalul muhalla bi pahala. harakatil munasibati wa huwa mudhaf. Hmm. Itu dia. Jadi akhir Islam nggak boleh langsung usriju nafsi, nggak boleh. Nah, Harus usriju diiringi dengan ana dulu, munfasil. munfasil dulu, baru boleh pakai nafsi. Nafsi taukid juga kan? Nah, Syukran. Terustam. apa tadi? Abu Ibrahim. Wahal yu'akkadu. وهل يؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين؟ Bolehkah mentaukidkan? Bolehkah mentauhidkan dhamir-dhamir rafa muttasil Ya. dengan dan mustatir dengan nafsi dan aini? Nah, secara langsung boleh nggak dia, Abu Ibrahim? Tidak boleh, Ustaz. Boleh. La لا yu'akkad. يؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة. Hmm. Tidak tidak Boleh. ditaukidkan, tidak boleh ditaukidkan dhamir-dhamir rafa muttasil dan mustatir Hmm. dengan nafsi dan aini kecuali setelah ditaukidkan dengan dhamir rafa munfasil. Jadi harus diiringi dengan doroh dhamir munfasil dulu. Nah, Nggak bisa secara langsung ya. Nggak bisa nah, secara langsung. Contohnya ini Abu Ibrahim iftah. افتح أنت نفسك النافذة. Bukalah. Buka, Olehmu. bukalah Oleh diri. olehmu, Bisa. olehmu jendela. Nah, iftah fi'lu amri. افتح فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Hmm. وفاعل وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. Nah, itu dia. Mustatirnya anta sebagai fa'il. Anta yang kedua, dhamir. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد للضمير المستتر في افتح. Ini anta dhamir munfasil sebagai taukid. Nafsu taukid juga. Marfu'un. نفس توكيد مرفوع Bidhammatin. بضمة ظاهرة على على آخره وهو مضاف. Ini dia. Nafsu taukid juga. Ya kan? نعم Ini baik. Dengan dhamma zahirah. Dia mudhaf. Ini nggak boleh Abu Ibrahim. Iftah nafsuka. Nggak boleh langsung. Ya. نعم Harus diiringi dengan dhamir munfasil anta. Iftah anta nafsuka. نعم Syukran. Ibrahim. عفوا زين. Ya Abu Zaid. Wahal yu'akkadu. وهل يؤكد ضمائر الرفع متصلة والمستترة بالنفس والعين؟ Adakah Bolehkah? ضمير ditaukidkan eh, adakah dhamir-dhamir rafa yang bersambung dan yang tersinggung ditaukidkan dengan nafs dan ain?
لا يؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصل. Tak boleh. Domir-domir yang rafa yang bersambung maupun yang terselindung tidak ditaukidkan dengan nafs dan ain kecuali selepas ia ditaukidkan dengan domir-domir yang rafa yang bersambung Nah, jadi nggak bisa yang langsung ya. terpisah. Nah, nggak bisa langsung kan? Hamzah. Nah, dia mesti ada dhamir yang terpisah, kayak Abu Zaid, ya kan? Contohnya, ini, duhish. Nah, Duhishna nahnu anfusana. kami dibuat takjub, Kami buat dibuat dahsyat. takjub Hmm, kami sendiri. Kami sendiri, duhisha, fi'lan madin, Duhisha fi'lun mana itu? Duhishna fi'lun wa fa'ilun. Duhisha fi'lun madin mabniun ala sukun liittisalihi bi na. hmm. Duhisha dibuat kagum, dibuat bingung. Nah, di sini Membuat bingung, Zed. buat bingung, buat kagum, bingung. Aku bingung. Wana ad-dalatu 'ala al-fa'il, والنادالة على الفاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. itu dia. Nanya dhamir muttasil kan? ضمير متصل نعم. Nahnu dhamir نحن ضمير منفصل مبني على الضم توكيد للضمير المتصل. hmm. Anfus توكيد ضمير anfus متصل. نعم أنفس توكيد مرفوع بضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف. hmm. Jadi nggak bisa langsung ya Abu Zaid tuhishna anfusana, نعم سر. nggak bisa ya, نعم سر. anfusuna, anfusuna bukan anfusana, anfusu. أنفسنا. نعم. Syukran Abu Zaid. Akhir Rustam al-amthilatu, Alhamdulillah wahid kumtu ana bil wajibi. saya telah menunaikan Saya telah menunaikan kewajiban. nan Ma ja'aka anta ahadun. maja'aka anta ahadun, tak seorang pun yang datang Seorang pun yang datang padamu, padamu, kamu gitu, kepadamu kamu. kepadamu kamu. Mm-mm. Alasa, Salam tu alaihi huwa. aku mengucapkan salam Aku kepadanya, mengucapkan salam kepadanya. dia. Dia. Nah, nah di sini akhir Rustam ana, anta, huwa sebagai Oke. taukid dari domir sebelumnya kan? Nah, Dari domir sebelumnya. nah. Syukran Rustam. Apa itu? Abu Ibrahim Arba'ah. Sebentar Abu Ibrahim. Setuju ana. Sebelah kiri aja. Sab'ah. Bismillah. Usriju ana al-farasa. Saya memakaikan pelana Saya memakaikan pelana kepada saya sendiri, kepada saya kuda sendiri. saya Saya sendiri. sendiri. Sama nih ya. Iftah anta nafidhata. Kamu. Kamu bukalah jendela. Hmm. Bisa. Faridun qara'a huwa al-kitaba. Farid, Eh, dia Farid dia membaca. sendiri membaca kitab. Nah, di sini Abu Ibrahim ana, anta dan huwa
sebagai Taukid, Ustaz. Dhamir munfasil. dhamir mufasil sebagai taukid dari dhamir mustatir, ya Naam. kan? Dari dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi. Karena tadi yang 1 sampai 3, ana, anta, huwa, dhamir munfasil dari dhamir yang Eh, Mutasil. muttasil. Kalau Abu Ibrahim yang mustatir semua, Naam. ya kan? Syukran. Afwan. Abu Zaid arba'ah, dahish atau duhish. Duhish apa dahish? أربعة دهشنا نحن أنفسنا. Hmm. Dahishna. Kalau dicetakan lain tadi di Arab duhishna tuh, duhishna betul. Terus yang mana? Duhish, duhishna kebanyakan, bukan dahishna. Duhish. Nah, Kami merasa bingung, kami kami sendiri. merasa kaku kami sendiri. Hmm. Khamsah, Khamsa du'irta anta nafsuka. zu'irta. Kamu sendiri merasa takut, merasa Merasa apa? khawatir. Merasa khawatir. Hmm. Sid, Sitta jabunuhum anfusuhum. jabunu, Mereka sendiri merasa pengecut. macet. 4 hingga 6, anfusuna itu tidak bisa langsung dia menjadi taukid kecuali ada domir Munfasil. munfasil. Nggak bisa langsung duhishna anfusuna, nggak bisa kan? Pasti ada domir munfasilnya. Terus Khamsa. Abu Zaid, Abu Ibrahim, Asyarah, Naam, Ustaz. Usriju ana nafsi al-farsa. saya telah memakaikan Saya telah memakaikan pelana kuda saya sendiri. sendiri. Ahada Asyarah, Iftah anta nafsuka an-nafidhata. Bukalah kamu jendela kamu sendiri. ada Sina Asyarah, Faridun qara'a huwa nafsuhul kitabah. Farid Farid, sendiri. Farid sendiri, dia sendiri telah membaca kitab. Nah, di sini Abu Ibrahim usriju iftah qara'a, failnya mustatir kan? Mustatir, Ustaz. Naam, Kalau tadi duhishna, zu'irta, jubunu, muttasil kan? muttasil. Naam, Ustaz. Dua-duanya muttasil atau mustatir nggak bisa ditaukidkan secara langsung dengan nafsi atau ain. Harus Naam, Ustaz. diiringi dengan Dengan dhamir dhamir munfasil ana anta huwa. muttasil. Naam, Syukran. afwan, Ustaz. Kemudian fi Abu Zaid kita baca al-bahthu. Kemudian البحث التاء. نعم. التاء من قمت والكاف من جاءك. min ja'aka, من جاءك والحاء من عليه في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها ضمائر متصلة. huruf ta pada fi'il qumtu, Huruf ta pada fi'il kumtu, kaf pada fi'il ja'uka, ja'aka, ja'aka, hmm. ja'aka dan hak pada alaih pada contoh ketiga yang pertama kesemuanya merupakan kata kata nama penghubung yang bersambung. Nah, kata ganti Kata dhamir kata ganti sambung. nama yang bersambung. Ya, qumtu ana ma ja'aka salamtu alaih, muttasil kan? Nah, Waqad ukkida, وقد أكد كل منها توكيدا لفظيا بضمير رفع منفصل. dan sungguh Dan sungguh setiap darinya
ditegaskan dengan penegasan lafzi dengan Menggunakan, menggunakan dhamir rafa yang terpisah. nah itu dia terpisahnya. Kuntu ana, ma ja'aka anta, salamtu alaihi huwa. Menggunakan dhamir Fasil. munfasil. Walau tadabbar, ولو تدبرت جميع الضمائر المتصلة على اختلاف أنواعها سواء أكانت في محل رفع أم في محل نسب أم في محل جر لوجدتها تؤكد توكيدا atau لفظيا تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. hmm. Walau tadabbarta, sekiranya engkau mentadabburi, Sekiranya engkau merenungi dan tadabburi ke semua dhamir-dhamir yang bersambung itu men- berdasarkan berdasarkan perbedaan perbezaan jenis-jenisnya sama ada baik ia baik ia baik berbentuk baik menempati ia posisi rafa, menempati posisi rofa ataupun pada posisi nasab ataupun pada posisi jar, nescaya kamu akan mendapatinya di, taukidkan, ditaukidkan dengan penegasan lafzi menggunakan dhamir-dhamir menggunakan, rofa yang terpisah. nah, waddhamairu ana fil, والضمائر نا من دهشنا والتاء من دئرتا والواو من جنوب من جبن في الأمثلة الثلاثة الثانية كلها ضمائر الرفع متصلة. nah, kata ganti na, Katakan tina pada duhishna, tak pada duirta, dan waw pada jabunu pada contoh-contoh ketiga yang kedua, kesemuanya hmm. merupakan kata ganti nama yang rafa yang bersambung. Nah, muttasil juga bersambung ya kan, duhishna, waqad ukida, وقد أكد كل منها توكيدا معنويا بالنفس بعد توكيده بالضمير المنفصلة. hmm. Dan telah Sungguh, ditaukidkan, sungguh ia telah ditaukidkan kesemuanya ditaukidkan dengan penegasan tau, maknawi menggunakan menggunakan, nafs selepas taukidnya dengan domir yang terpisah. nah jadi mesti ada dhamir munfasil dulu ya, Nah, walau tadabbart, walau walau tadabbarta جميع ضمائر الرفع المتصلة المؤكدة akadati, بالنفس أو العين لوجدتها لا تؤكد هذا التوكيد akad, la tuakkadu, لا تؤكد هذا التوكيد توكيد taukidan, إلا بعد توكيدها بالضمائر المنفصلة. hmm. Sekiranya kamu merenungi ke semua domir-domir rafa yang bersambung yang ditaukidkan dengan nafs dan ain atau ain, Niscaya kamu nescaya kamu akan mendapatinya tidak tidak, ditaukidkan taukid ini kecuali selepas taukidnya ia dengan menggunakan domir yang terpisah. hmm. Ta'ammalil, تأمل الضمائر المستترة في الأمثلة الباقية تجد حكمها في التوكيد اللفظي. Perhatikan hmm. domir-domir yang terselindung pada contoh yang Sisa, tersisa, hmm. maka kamu mendapati hukumnya pada taukid adalah lafzi. Nah, Wa kadzalika fi oke, taukid al-ma'nawi, jadi hukumnya fi taukid al-lafzi. Maka kamu akan mendapati hukumnya pada taukid lafzi. Begitu juga fi taukid al-ma'nawi bin nafsi wal ain hukma ad-dhamairi al-muttasilatil mutaqaddimati. nah, ini hukumnya seperti domir muttasil yang yang sebelumnya. bersambung.
bersambung. Al-qawaidu. القواعد الضمير المتصلة والمستترة تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. Dhamir yang bersambung dan juga yang terselindung Dapat ditaukidkan, ditaukidkan dapat ditaukidkan dengan taukid lafzi menggunakan menggunakan kata ganti nama yang rafa yang terpisah. la tu'akkadu لا تؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة. ضمير tak boleh ضمير rafa yang bersambung ataupun yang tersembunyi tidak boleh ditaukidkan menggunakan nafs dan ain kecuali mm, selepas taukidnya ia dengan menggunakan dhamir bersambung yang terpisah, dhamir rafa yang terpisah. mm, sahih. Oke ya, Insyaallah. tanpa diartikan al-bahsu sebentar. Al-bahsu البحث التاء من قمت والكاف من جاءك والهاء من عليه في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها ضمائر متصلة doma ضمائر domairu متصلة dia tidak boleh tanwin malu minas sarf. Domairu ضمائر متصلات naat. تن Hmm. نعم Domairu ضمائر mutasilatun. متصلة وقد أكد كل منها توكيدا لفظيا بضمير رفع منفصل Bidomiri raf'in بضمير رفع منفصل ولو تدبرت جميع الضمائر المتصلة على اختلاف أنواعها. Tidak boleh جميع الضمائر mana? ولو تدبرت جميع الضمائر Oh, أو ضمائر. domairi mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih bisa Dia batal. Batal batal. malu minas sarf. Sebab Nah, sebab diidhafahkan dan alif lam kan? nah. ولو تدبرت جميع الضمائر المتصلة على اختلاف أنواعها سواء أكانت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر لوجدتها تؤكد Tuakkad. Hmm. تؤكد توكيدا تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. والضمائر Tuakkad. من دهشنا والتاء من دئرتا والواو من جابنو في الأمثلة الثلاثة الثانية كلها ضمائر رفع متصلة وقد Hmm. أكد كل منها توكيدا معنويا بالنفس بعد توكيده بالضمير المنفصل. ولو تدبرت جميع الضمائر Jami'ah mudhaf. جميع, جميع الضمائر Domairi diidhafahkan ya. Idhafah. نعم ولو تدبرت جميع ضمائر الرفع المتصلة المؤكدة بالنفس والأو أو العين لوجدتها لا تؤكد هذا التوكيد Ada آه، taukidah. لا تؤكد هذا التوكيد إلا بعد توكيدها بالضمائر المنفصلة. تأمل Hmm. الضمائر المستترة في الأمثلة الباقية في الأمثلة الباقية تجد حكمها في التوكيد اللفظي كذلك في التوكيد المعنوي بالنفس والعين. Hukmah. حكم الضمائر المتصلة المتقدمة. Hmm. القواعد الضمائر المتصلة والمستترة تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. لا Hmm. تؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة. Syukran. Abu Zaid. منفصل. Ya Rustam. Tapi sebentar. Tadi duhishna tuh kan? 535 nih. Duhish bukan dahashna. Duhishna nih. Abu Zaid. Bentuknya majhul tapi maknanya maklum ya. Duhishna. Ya kan?
Kami dibuat bingung. Kami dibuat bingung. Duhish. Bentuknya bentuknya majhul tapi maknanya maklum. Hmm. Duhish. Akhirul Islam al-bahthu langsung. Al-bahthu at-ta'u min kumtu Min. wal kafu Kum. min ja'aka wal ha'u Mm. min alaihi fil amthilati tsaliyatil ula kulluha dhamaira muttasilatan Kulluha dhamairu kulluha apa? dhamairu muttasilatin wa qad ukkida Muttasilatun. Naat muttasilatun. Dhamairu muttasilatun. dhamairu muttasilatun wa qad ukkida kullu minha tawkidan lafziyan bi dhamiri raf'in munfasilun Nah, munfasilah betul. munfasilin walau tadabbarta jami'ad dhamairi jami'ad jami'ad dhamairil muttasilati ala ikhtilafi anwa'iha sawa'un akanat fi mahallin raf'in Di mahalli fi di mahalli mahalli raf'in am fi mahalli nasbin am fi mahalli jarrin law law jattaha lawajat 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 tuha anta lawajat lawajat anta. taha tuakkadu taukidan lafziyan bi dhama'ir raf'il munfasilati Nah, wa dhamairuna wa dhamairuna min dahashna wa duhish duhishna dahishna wa ta'u duhish min duhishna duhishna wa ta'u min du'arta wal zu wawu min junbin wal jabunu wawu min jabanu jabunu jabunu fil amsilati thalathati thaniyati kulluha dhamaira raf'un muttasilatun faqad ukida kullu minha tawkidan ma'nawiyan bin nafsi ba'da tawkidihi bid-dhamiril munfasil walau tadabbarta jami'an dhamair raf'i dhamair raf'il ulangi walau tadabbarta jami'a dhamairi walau apa tadabbarta jami'at dhamair raf'i al-mutassilati wal wakadati bin nafsi wal aini awil aini la lawajadtaha la tuakkidu hadha tawkida menunjukkan la tu'akkadu la tuakkadu hadha tawkida illa ba'da tawkidiha bi dhamairil munfasilati ta'ammad ta'am ta'ammal ta'ammad ta'ammalid dhamairal mustatirati mustatirata na'at mustatirata fil amsilatil baqiyati tajid hukmaha fit tawkidil lafzi kadzalika fit tawkidil ma'nawi bin nafsi wal aini hukmul huk, hukmud hukm dhamaira hukm ad-dhamairi hukmud dhamairil muttasilatil mutaqaddimati al-qa'idatu al-qaidatu ad-dhamairul muttasilat ad-dhamairul muttasilatu wal mustatiratu tuakkadu taukidan lafziyan bi dhamairil raf'il munfasilati hmm. la la tuakkadu dhamairul raf'il muttasilatu wal mustatiratu bin nafsi wal aini illa ba'da taukidiha bi dhamairil raf'il munfasilati. syukran Rustam Mantap. Abu Ibrahim al-bahthu Bismillah. البحث التاء من كنت والكاف من جاءك والهاء من عليه في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها ضمائر كلها
ضمائر ضمائر متصلة. Hmm. وقد 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 أكد كل Uk- منها Ukida وقد gitu. أكد كل منها توكيدا لفظيا Hmm. بضمير Di rafin. Hmm. رفع منفصل. Hmm. ولو تدبرت جميع جميع الضمائر Kalau جميع kalau الضمائر tadabbarta, ulangi. Kalau ولو tadabbarta. ولو تدبرت Hmm. جميع الضمائر Jami'ah. المتصلة Maf'ul bihi jami'ah. جميع الضمائر المتصلة على Hmm. اختلاف اختلاف أنواعها Anwa'iha. أنواعها سواء Sawa'un akanat. سواء أكانت في محل رفع أم في محل نصب أم في Hmm. محل جر Nah. لوجدتها تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة. والضمائرنا. الضمائر نا من دهشنا والتاء من ذعرت Ya. والواو من والتاء جبن Hmm. في الأمثلة الثلاثة Hmm. ثلاثة Jabulu. Jabulu gitu. ثانية عفوا أستاذ. Jabulu gitu. من جبن Ja, bukan ju. Jab. جبن في الأمثلة الثلاثة الثانية كلها ضمائر الرفع متصلة. Domairu. Kulluha ضمائر domairu. كلها ضمائر رفع متصلة. Domairu. Domairu. ضمائر نعم. وقد Terus. أكد كل منها توكيدا معنويا بالنفس بعد توكيده بالضمائر Ba'da. بعد Hmm. توكيده Bid-dhamir. بالضمائر بالضمير بالضمير المنفصل. ولو تدبرت جميع ضمائر الرفع المتصلة المؤكدة بالنفس أو العين Oke. لوجدتها لا تؤكد هذا La tu'akkad. توكيد لا تؤكد هذا توكيدا لا تؤكد هذا توكيدا إلا بعد توكيدها بالضمائر المنفصلة. تأم تأمل تأمل الضمائر Ulangi. Ta'ammalid dhamaira maf'ulun bihi dia. تأمل Maf'ulun bihi. الضمائر Hmm. المستترة في الأمثلة الباقية Dia na'at تجد man'ut. Ta'ammalid dhamairal mustatirata. Mustatirata. Na'at dia kata sifat. تأمل الضمائر المستترة في الأمثلة الباقية
تجد حكمها في في التوكيد اللفظي، مم. وكذلك في التوكيد المعنوي بالنفس والعين. مم. حكم الضمائر حكم الضمائر حكم الضمائر مضاف إليه. حكم الضمائر المتصلة المتقدمة. نعم. القواعد. القواعد: الضمائر المتصلة والمستترة تؤكد توكيدا لفظيا بضمائر الرفع المنفصلة، لا تؤكد ضمائر الرفع المتصلة والمستترة بالنفس والعين إلا بعد توكيدها بضمائر الرفع المنفصلة. Syukran, Ibrahim. عفوا Sampai أستاذ. sini kita. Jumpa lagi insya Allah pada hari Kamis insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Atau besok ada waktu kita belajar, ada waktu ya. Dan kita cepat selesai sebelum Ramadan selesai insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله warahmatullahi خير، wabarakatuh. بارك Jazakumullah الله khairan. فيكم ونفع الله بكم. Barakallahu